Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Oh, I love Robert Frost. Is that his anthology of poetry? Nope, an economics book. Economics? Oh, we're talking about opportunity costs, aren't we? Why? Have you got something better to do? Vic is a food server at an upscale restaurant. He gets a call from his friend, Ben, who has an extra ticket to the My Chemical Romance reunion tour. Though Ben paid $60 for the ticket, he's willing to sell it to Vic for $40. Dua cabang jalan di hutan dan aku melalui jalan yang jarang kulalui. Itulah yang membuatnya berbeda. Aku suka Frost. Apakah itu antologi puisinya? Tidak. Ini buku ekonomi. Ekonomi? Kita berbicara tentang peluang biaya, bukan? Kenapa? Apakah kau punya ide yang lebih baik? Vic adalah seorang pelayan di restoran mewah. Dia mendapatkan telepon dari teman yang bernama Ben. Ben memiliki tiket tambahan untuk pergi ke My Chemical Romance. Meskipun tiket yang dibeli Ben seharga $60, tapi Ben menjual tiketnya kepada Vic seharga $40. Since it's his second favorite band, Vic would happily pay twice that. So he gets someone to cover his shift and they split an Uber to the concert. Unfortunately, Vic ends up missing almost half the show waiting in the beer line, where he spends another $20. And the seats aren't even that great. Favorit keduanya, jadi Vic siap membayar lagi 2 kali lipat. Jadi ia meminta seseorang untuk menutup shiftnya dan membagi Uber ke konser. Sayangnya, Vic hampir melewati setengah pertunjukan konser. Ia menunggu antrean bir di mana ia harus mengeluarkan $20 lagi, tetapi kursinya tidak bagus. As he cranes his neck to see the stage, Vic can't help but calculate how much this mediocre night cost him. Before you bother doing the math, you might notice there's something missing. The work shift Vic gave up to go to the concert. Since he typically makes about $150 in wages and tips on a Friday night, he would actually be $220 richer if he had skipped the concert and gone to work instead. Menurunkan lehernya untuk melihat panggung, Vic mau tidak mau menghitung biaya yang dia keluarkan malam ini. Sebelum Anda mengerjakan matematika, Anda mungkin menyadari ada sesuatu yang hilang. Pekerjaan. Vic menutup shiftnya karena dia bisa menghasilkan $150 pada setiap malam Jumat. Mungkin itu akan menjadi $220 jika ia melewati konser dan bekerja sebagai gantinya. This is an example of what economists call opportunity cost, which is typically defined as the benefit that is missed or given up by choosing one alternative over another. And it doesn't just apply to money. If you decide to eat at a Chinese restaurant instead of a Mexican one, you might enjoy the Kung Pao chicken, but it's at the cost of not enjoying a plate of enchiladas. Life is full of such forks in the road. You and your wallet can't be in two places at one time, so we're constantly faced with decisions about where to put our time and money. Ini adalah sebuah contoh yang disebut oleh para ekonom biaya peluang, yang biasanya didefinisikan sebagai manfaat yang dilewati untuk memilih alternatif lain. Itu tidak hanya terjadi pada uang. Jika Anda pergi memilih ke restoran Cina dan tidak memilih ke restoran Meksiko, maka Anda bisa menikmati ayam pungkau, tetapi Anda tidak bisa menikmati sepiring enchilada. Hidup itu adalah jalan. Kita tidak bisa berada dalam dua tempat dalam suatu waktu. Jadi, kita terus-menerus dihadapi dengan keputusan di mana kita bisa menempati waktu dan uang kita. The concept of opportunity cost encourages you to look far down both paths and compare all the ramifications of each option. This may seem like common sense to you, but you'd be surprised how often it's overlooked when making financial decisions. For example, Angela is deciding whether or not to take out loans to go to college. She does some research and finds that the median yearly income gap between high school and college graduates is around $17,500. Konsep biaya peluang mendorong Anda untuk melihat ke bawah kedua jalur untuk membandingkan konsekuensi dari setiap opsi. Ini terdengar masuk akal, tetapi Anda akan terkejut betapa Anda sering mengabaikannya ketika membuat keputusan tentang keuangan. Misalnya, Angela yang ingin memutuskan untuk meminjam
untuk uang untuk kuliah atau tidak. Dia melakukan beberapa penelitian dan memutuskan bahwa kesenjangan pendapatan rata-rata antara sekolah menengah dan lulusan perguruan tinggi berkisar $17.500. Even if her loan payments are $7,000 a year, well above average, she'd still be way ahead. She decides to take out the loans. While cleaning out his parents' cellar, Ted finds an old bottle of wine, and his parents let him keep it for his trouble. It turns out to be a pretty expensive vintage, so that night Ted and his boyfriend enjoy a fancy bottle of Cabernet with their dinner for free. Bahkan, jika pembayaran pinjamannya adalah $7 juta per tahun, yang masih jauh dari rata-rata, jadi ia memutuskan untuk mengambil pinjamannya. Saat membersihkan ruang bawah tanah orang tuanya, Ted menemukan anggur tua dan orang tuanya membiarkannya untuk menyimpan masalahnya. Ternyata itu pitik yang cukup mahal. Jadi, malam itu Ted dan pacarnya menikmati sebotol Cabernet mewah dengan makan malam mereka yang gratis. Pamela is looking for a place to rent and finds a great deal on a nice house with a big backyard. The catch, it's outside the public transportation system, so she'll have to lease a car to commute to work. But she calculates that even including car payments, gas, and insurance, she'll still pay less than if she lived downtown. In each of these cases, the decision makers have failed to properly weigh the opportunity costs of their choices. If Angela goes to college, she may make more money down the road, but she will miss out on 4 years of salary and job experience that she would have gotten with a full-time job. Pamela mencari rumah mewah untuk disewakan dengan belakang halaman rumah yang besar. Tetapi itu di luar transportasi umum, jadi ia butuh menyewakan mobil untuk pergi bekerja. Tapi ia bahkan menghitung-hitung asuransi, bensin, mobil. Dia akan tetap memilih karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibanding di pusat kota. Dalam kasus ini, seringkali para pengambil keputusan gagal menimbang keputusan dan biaya pilihan mereka. Jika Angela berkuliah, ia akan menghasilkan uang lebih banyak, tetapi ia akan tertinggal pada 4 tahun yang akan dia dapatkan dengan pekerja penuh waktu. That cab may seem free to Ted, but it's actually costing him $100 not to sell it. And Pamela has overlooked the amount of time she'll spend in the car, which she could otherwise use to relax, pursue hobbies, or make more money. To be clear, that doesn't mean their decisions were necessarily wrong, just that they didn't have a full picture of what they were giving up. Opportunity costs are especially relevant to people in business or government, where shareholders and political opponents are more than happy to imagine how that money could have been better used. Itu gratis bagi Ted, tapi sebenarnya ia harus mengeluarkan $1 untuk tidak menjualnya. Dalam hal lain, Pamela menghabiskan waktu untuk mobil. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk bersantai, mengejar hobi, atau menghasilkan uang yang lebih banyak. Dalam hal ini, tidak ada keputusan yang selalu salah. Hanya saja, mereka tidak tahu gambaran lengkap untuk apa yang mereka lakukan. Biaya peluang saham bagi orang-orang dalam bisnis atau pemerintahan di mana para pemegang saham dan lawan politik sangat senang jika uang itu bisa digunakan dengan baik. If an executive wants to spend $10 million on a marketing campaign, he has to show that not only will it return a profit, but that it will return more of a profit than any other use of that money, like renovating a factory or developing a new product. If a city council wants to build a rec center, it's not enough to say it will benefit the community. It has to create a larger benefit than if the money were used for any other purpose, like education or housing. Para eksekutif ingin menghabiskan $10 juta untuk melakukan kampanye pemasaran, maka ia tidak hanya membalikan keuntungan, tetapi lebih dari keuntungan daripada yang lain. Nah, uang itu digunakan untuk merenovasi pabrik atau pembangunan baru. Jika Dewan ingin membangun pusat rekreasi, itu tidak cukup untuk menguntungkan komunitas masyarakat saja, tetapi Dewan harus menciptakan lebih dari itu untuk tujuan lain seperti pendidikan atau perumahan. Opportunity costs are also a key concept behind specialization, which means focusing on a smaller scope of production to increase efficiency.
For instance, Elon owns 2 factories. Factory A can produce 50 electric cars in one day, and Factory B can produce 40. But if they switch production over to his new Cybertruck, both factories have the same daily output, 20. This means that every Cybertruck Factory A makes comes at an opportunity cost of 2.5 electric cars not made. Elon decides to have Factory B produce all his Cybertrucks because the opportunity cost is lower. Biaya peluang merupakan konsep kunci spesialisasi yang berarti fokusnya pada lingkup produksi yang lebih kecil untuk mengembangkan efisiensi. Elon memiliki 2 pabrik. Pabrik A memproduksi sebanyak 50 mobil listrik, sedangkan pabrik B 40. Tapi jika keduanya memiliki hal yang sama, maka perharinya memproduksi sebanyak 20. Ini berarti bahwa Cybertruck A memproduksi sebanyak 2,5 mobil listrik yang tidak diproduksi. Elon memutuskan untuk memproduksi pabrik B karena biaya produksinya lebih rendah. Even if you're not an auto executive or a city council member, taking a moment to weigh opportunity costs before a decision will make you a more competent CFO of your own life. It's also a good reminder that money is fungible. Every dollar you spend in one place could theoretically be spent anywhere else. Jika Anda bukan anggota eksekutif atau dewan, luangkan waktu Anda untuk menimbang biaya peluang sebelum Anda mengambil keputusan agar Anda menjadi CFO yang lebih berkompeten di perusahaan Anda. Ini juga merupakan suatu pengingat bahwa uang bisa ditukarkan. Setiap dolar yang Anda belanjakan di suatu tempat dapat dihabiskan di tempat lain. But it's important to remember that opportunity costs refer to all benefits, not just financial ones. The experience of college life, the comfort of a spacious house, and the emotional satisfaction of treating yourself are hard to put on a balance sheet, but the benefits are no less real. Even Vic had no way of knowing that night would be a bust. If he had skipped the show and worked his shift instead, he might have ended up kicking himself over the opportunity cost of missing what he imagined to be the greatest concert of all time. Biaya peluang tidak hanya fokus pada finansial, kehidupan kampus, rumah, emosional. Sulit untuk mengontrol diri sendiri, tetapi manfaat tidak kalah nyata. Bahkan Vic yang tidak tahu kalau malam itu akan kacau. Jika saja ia tidak pergi ke konser dan bekerja sebagai gantinya, dia mungkin akan menendang dirinya sendiri dan membayangkan tentang biaya peluang yang sudah terlewatkan oleh dia untuk konser terbesar. You can see how thinking too much about opportunity costs can send you down a rabbit hole of infinite possibilities and regrets. You can go crazy trying to weigh every conceivable pro and con of every conceivable decision. It's good to remember that big life decisions are often more like forks in the road than a vast, infinite ocean. You're usually only deciding between a manageable number of options, and it's always best to face forward, not second guess where you've been. And that's Anda lihat betapa banyak memikirkan biaya peluang sehingga membuatnya jatuh ke lubang kemungkinan atau penyesalan. Ini adalah hal yang gila untuk selalu memikirkan pro dan kontra dari kemungkinan dari setiap keputusan. Ada hal terbaik jika hidup seperti di persimpangan jalan daripada seperti lautan samudra. Anda biasanya hanya memutuskan beberapa opsi yang dapat dikelola, tetapi yang terbaik adalah menatap ke depan dan tidak menebak-nebak di mana jalan Anda. This is me, Juliani Putri Utami, and this is my interpreting and translation project, and thank you so much for watching.